Al-Fatihah. حقق اللهم قبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها بأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وقسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حللا سندسية وإنعت الثمار وأبنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله الكل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وحرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب وتوافها البحرية واهتفت العوالم من الشرور كأس هميا وبشرت الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بحبره كل حبر خبير وفي خلا حسنه تاه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد أخبا حسير اللهم قبره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma arodalan sumangsane ngersakno sapa Allah Ta'ala. Allah ngersakno ibroza haqiqatihi ing ngetokno hakikate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti boten sekedar nur tapi akan diwujudkan secara fisik. Jadi Nabi secara nur niku wonten sederenge Nabi sinten Adam ya, secara nur niku enten sederenge Nabi Adam, tapi secara fisik tentu wujud beliau setelah dilahirkan Sayyidah sinten Aminah. Walamma autalan semangsane ngersakno sapa Allah Ta'ala ibroza haqiqatihi ing ngetokno hakikate Kanjeng Nabi al Muhammadiyati kang bangsa Muhammad. Wa izharuhu lan munculno Nabi ya, mertelakno Nabi dipertelakno jisman hale rupa fisik, rupa jisim. Waruhan lan rupa roh. Jisman manane fisik, waruhan lan rupa roh. Bisuratihi kelawan bentuk zahire Nabi, surahu bentuk zahir, wa maknahu lan bentuk maknane Nabi. Makna mulai etika, ruhaniyah, terus perilaku sosial jenenge makna. Nakola mengko mindah sapa Allah Ta'ala hu ing Kanjeng Nabi ila maqarrihi maring gon tetepe Kanjeng Nabi yaiku min sodafati Aminata saking wadah Sayyidah Aminah Az-Zuhriyati kang bangsa marga Zuhriyah wa qatalan nertentokno ha ing Aminah sapa al-qaribu Allah sing maha parek al-mujibu kang nyembadani bi antakuna den tertentokno sapa Aminah kelawan entokno sapa Aminah ana iku umman iku dadi ibu li Mustafa maring wong sing dipilih Allah. Wa nutialan den umumno diundang-undang maknane diumumno secara masif. Wa nutialan den umumno ku samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Langit dan bumi dimaklumatkan semua menerima pengumuman di hamliha kelawan ngandunge Aminah. Li anwarihi ngandung maring pira-pira nure Kanjeng Nabi az-zatiyati kang bangsa zatiyah. Jadi memang kahanane Nabi sudah berupa napa? Nur niku napa az-zatiyah. Wa soba kullu sabbin. Wa soba lan dadi napa? Condong, maksudnya condong seneng. Apa kullu sabbin? Saben-saben banjire rahmat atau banjire nikmat. Dihubu binasi misobahu krana tiupan angin
indahe Kanjeng Nabi. Nasimu angin sing semripit napa? Angin sing napa? Semripit. Dadi suatu sing indah wong Arab nak darani sobah utawa nasim. Gubub niku maknane napa? Agak kencang napa? Agak kencang nak darani gubub. Wa kusiyat lan den paisi. Sanga kata yaksunu terus dimabna masil den napa kusiyat. Wa kusiyat lan den paisi dihiasi apa al-ardu bumi. Ba'datu li jadiha sause panjange pacekleke arep. Jadbun mana pacekle. Wa kusiyat lan den paisi apa al-ardu bumi. Ba'datu li jadiha sause panjange pacekleke arep. Den paisi minan nabati saking pira-pira tanduran atau tanaman. Khulalan halid dadi pira-pira hiasan sundusiat kan yang bangsa sundus, bangsa sutra. Maksudnya saat Nabi lahir, itu semua tanaman indah sekali, indah seperti biasanya. Wa ena'at lan dadi mateng apa asimaru buah. Wa adna lan dadi paret apa asjaru wit. Lil jani kedhe wong sing metik. Lil jani kedhe wong sing kepen metik janahu ing napa buahe sajar. Wal hasil niku saat Nabi mau lahir niku semua pohon niku menjadi indah, menjadi berbuah dan mudah dipetik. Ini adna. Wana tokot lan ngomong bihamlihi kelawan napa hamilen bihamlihi klan dikandungi Nabi. Wana tokot lan ngomong bihamlihi klan dikandungi Nabi. Ketika Nabi ada dalam kandungan, sapa apa kullu dabatin saben-saben kewan sing rumangkang. Semua hewan yang dimiliki li Quraisyin kedue wong Quraisy. Oleh ngucap, oleh komentar, oleh ngendikan bifisohil al-suni kelawan fasai pira-pira lisan al-arabiyati kampung Arab. Ketika Nabi dalam kandungan, semua hewan-hewan itu berkomentar secara jelas, ngendikan secara jelas. Nak saiki mpun wayahe Nabi akhir zaman badhe lahir. Wa qarrat lan dadi njungkel. Kharra maknane jungkel atus napa wa kharra raqi'au wa anak wa kharra lan dadi jungkel tersungkur apa al-asiratu apa pira-pira singgasanane raja-raja kafir sarir jama'i asir wal asnam lan pira-pira berhala oleh tersungkur alal wujuhi ing atase pira-pira rai wal afwahi lan pira-pira cangkem pira-pira mulut. Jadi banyak patung-patung besar yang tersungkur mergo haibae badhe lahir seorang nabi. Kenapa wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwah. Wa tabasyarat lan dadi seneng. Sang kata basyir wa tabasyarat lan dadi seneng. Sok apa wuhusul masyariki pira-pira hewan liyare wuhusu kewan sing cara kuno satu galak kewan sing napa ganas wong Arab nak apa wuhus. Dina kewan biasa hayawan lan sing ganas kados harimau wong Arab nak apa wuhus. Apa wuhusul masyariki kewan-kewan ganase sing sangka arah wetan wal magharibi lan kewan-kewan ganas sing sangka arah kulon. Wa dawab buhalan kewan-kewan rumangkange masyarik lan maghrib. Dabah ni jamak napa? Dawab. Kalau dabah kata sapi wis wong Arab darane apa? Dabah atau dawab. Nanti yang ganas wong Arab darane apa? Wuhus napa? Darane napa? Al-fahriyatu kang bangsa segara. Wahtasat lan dadi ngrasa sapa apa al awalimu pira-pira alam rasa minas sururi sanging seneng kak sahumayahu kang kaya senenge wong sing terpenuhi gelase. Dadi gamane kaya wong ngombe nganti seger niki bahasa-bahasa Balawas. Pokoke kak sanapa humayah. Wong Arab ku nandharani sesuatu sing bercampur niku kaksa napa. Dadi misalnya ana wong kok mahabbane pangeran wis sudah minum kaksal mahabbah napa kaksal mahabbah niku dadi istilah napa dadi wong Arab ku nandharani sesuatu sing wis campur aduk niku masyrab syarab alate iku kaksun. Dadi kados tengene Quran misale wong umat Nabi Musa niku banget senenge ning anak sapi. Istilah Quran apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim napa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Dadi wa usyribu lan wis ben campur dadi minuman. Ya tak balen ya syariba yasrabu syaraban wa syariba yasrabu syaraban. Mane darani syaraban tahura. Nah ketika wong wis seneng
sesuatu tenanan iku wong Arab nak darani usyribat wis dadi materi minumane. Tapi yang dimaksud bukan minuman tapi bercampur bawur ning awak nganti bagian dari fisiknya. Ini disebut wa usyribu fi qulubihimul ajla fi kufri. Mulane teng toreko-toreko iku napa iku Satoriyah napa toreko napa Satoriyah. Niku nak wiridan niku ya kados teng Imriti, sing aran Imriti nagamane napa Jurumiyah. Niku derek toreko napa Satoriyah. Sing Satoriyah teng Indonesia niku sing kathah teng Cirebon lan teng Madiun. Ya di antara toreko Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah, ya Qadiriyah niku wonten Sanusiyah, wonten Tijaniyah, wonten apa? Satoriyah. Niku sing diceritakno Imriti fa usyribat makna dhamirisan. Dadi nek ya fa usyribat mongko den asimane diombekno mesti den campur apa kulub. Kan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adhi misanihi lam tahwihi. Terus fa usyribat makna dhamirisan. Ya kalau terangno nggih. Dhamirsaan iku ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Eling-eling apa? Ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Jadi dhamir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Ya napa? Oleh jumlah. Jadi misalnya aku ngomong alim tu annahu zaidun alimun. Alim tu ngerti ingsun annahu ing sak temene kelakuan. Ya iku zaidun utai zaid iku alimun wong sing alim. Artinya hu di sini adalah mewakili jumlah setelahnya yang bisa jumlahnya itu banyak. Apa? Banyak. Karena banyak itu tidak tercover ya, tidak termemori oleh hati. Terus orang itu ora iso keucap kabeh. Akhirnya milih mudhamir napa? Sya. Kados qul huwallahu ahad. Ya, qul ngucap sira Muhammad huwa utawi dhamir sa'an. Ya, jadi huwa utawi nek kuno maknane huwa ke perkara. Asline ya lucu, perkara apa kan. Maknane sa'an itu satu fakta napa? Al-amrul waqi', suatu yang nyata. Huwa utawi sa'an iku ngene. Allahu te Allah iku ahadun dat sing esa sing siji. Allahus somad. Terus Allah penjelasannya lagi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jumlah setelahnya semua itu menjelaskan isinya huwa. Nah, karena hati itu tidak bisa spontan mengingat Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, terus hanya terwakili oleh dhamir sa'an. Iki apa fa usyribat makna dhamir sa'an. Padha fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi fa'lam mongko ngerti sira Muhammad annahu ing sak temene sa'an. Fakta yang terjadi di alam raya ini apa? Annahu la ilaha illallah. Nah, karena ngelafadzkan la ilaha illallah itu susah, apalagi ketika hadir terus kabeh mau digenti dhamir apa? Sa'an. Nah, resikonya yo wae akhire wiridane wong Satoriyah iku maneh sangka lafadz huwa dhamir apa? Sa'an. Mane terus digugat wong sing ora pati paham-paham untuk wiridan hahu. Mergo wong Satoriyah nak wiridan ning gone napa gedung utawa teng ngene masjid niku sak masjid menapa hu niku hu genteni dhamir sa'an sangka fa'lam annahu la ilaha illallah hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Karena Allah terlalu agung enggak terwakili oleh semua kata-kata. Akhirnya mau diganti dhamir apa? Sya. Jadi kamane kok kowe ngelem wong sing sifatnya itu besar, mau muni ngene tok. Ya pokoknya dia adalah dia. Kowe nyifati lomane, alime, cerdase, karire wis kangelan, pokoknya dia adalah dia. Huwa min haitsu huwa. Semuanya huwa. Semuanya dia adalah dia. Iku jenenge apa? Dhamir sa'an ya. Fa usyribat makna dhamiri sya'ni famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Sang kata hawa yahwi lam tahwi ora iso muat apa kulub hi ing dhamir sya'ni. Terus akhirnya apa? Fa usyribat makna dhamiri sya'ni. Dadi fa usyribat mongko den satukan apa kulub. Dadi maknane musyrab niku ngombe. Maknane ngombe sesuatu yang mengalir ke semua sistem pori-pori kita, semua fisik kita. Wong balaghah atau wong sufi ada apa? Masyrab. Atau fa usyribu fi wa usyribu fi qulubihimul aib iku jenenge syarab.
Iku wong Arab nak darani Ka'sa Umayyah, Kak Salmaniyah. Jadi misalnya wong mati, wong Arab nak darani yo qad dzaqa Kak Salmaniyah. Dia sudah merasakan Kak Salmaniyah. Nak wong seneng ya darani Kak Sal Mahabbah napa? Kak Sal Mahabbah niku bahasa-bahasa balaghah. Wa basyarat lan ngekei bebungah sapa al-jinnu kelompok jin. Bi idlali zamanihi kelawan wis mancing zaman jin. Mesti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang. Wantu hikat lan jadi rusak. Apa al-kahanatu sistem perdukunan. Dados riyen dukun saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin. Tapi sausé Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup. Terus nak jin kepengen nyadap informasi langit diantem kalian bintang napa? Kalian bintang. Di sini waqifdom apa sebutnya rujumal lisayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sausé lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ana hikmahe mulane pangeran nak gawe yo kabeh ana hikmahe. Terus riyen niku jin niku kerja sama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne entuk bocoran saka jin sing iso ngakses napa langit. Diriyen lane wong yo ora oleh gedeng dukun nemen-nemen wis ben yo sing dukun wae wis dadi. So nyai kangelan wis napa dukun. Mergo Allah gawe dukun niku dhisik ya ana hikmahe. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ana nabi lahir ning napa? Akhir zaman. Ya kalau terangno wis sithik. Terus riyen sedherenge Kanjeng Nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Mergi saged ngakses langit lewat perewangan apa? Jin. Jin iso delok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahirnya Mekah ngene. Sehingga zaman itu informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kayak Rohibu Bukhairah maupun dari perdukunan. Dia pun ngoten pangeran kersane. Akhirnya Bani Hashim niku mboten pati dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetap dagang, mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eleng-eleng ya Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim didulur jenenge Abdi Samsin. Abdi Samsin iki sak turunane termasuk Muayyah, nggih. Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ra bakal ning ndekne, mulane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya ora wani lunga. Jadi Hashim wedi kok jangan-jangan era aku. Engko Abdul Muthalib yo wedi jangan-jangan era aku. Abdullah yo wedi jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku yo beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mulai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong napa dukun. Hazza itu dukun kain. Jadi Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang Heraklius, beliau datang ke Palestina, teng pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak ning Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, ya mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita itu enggak ngeklaim panjang Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Singkat cerita Hiroklu kalau dalam kitab-kitab Hiroklu itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, loh. Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia, termasuk ketemu sinten Hiroklu. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Hiroklu. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah
menghadap. Kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak? Enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah ngikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Kamane wani mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkau. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Hiroklu membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya. Di antara logika yang dibangun Hiroklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi Kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rojulun yatlubu mulka abi. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahana Hazza. Kamu kesini. Ketika teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtadinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu masuk, itu pasti tidak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita Innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, millati Ibrahim. Waktu Hiroklu iman saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad latat jasamtu ilah, dan saya kalau ketemu dia wala ghusal tu qadamaihi, pasti menah dak wajahi sikile tak umbah. Niku jari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan dalailun nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was saleh wat toleh. Bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kaya Ibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yo ngerti, dukun nggih ngerti. Saking populernya berita itu di langit dan langit zaman itu iso diakses jin terus menginformasikan kepada kahana. Paham ya, jadi fenomenal. Tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya ono hikmah ya tadi, andaikan enggak ada kahana yang jadi muqaddimah diutusi Nabi, orang enggak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya, terus ribet dong, misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi ku apa? Sing untuk perintah ke Jibril ku sapa? Kan panjang. Beda orang Yahudi Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Ibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar wis dadi trending topik juga orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing dikek pangeran ono hikmah. Mane kahana zaman iku ono gunane, termasuk bocoran langit ape ono Nabi akhir zaman niku berdasar napa? Kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentare ahlul kahana.
Paham ya? Tapi kahana sebelum itu, ya, sebelum ada pemutusan hubungan langit. Ini semua ngerti wabas syaratil jinnu bi dzali zamani wa antuhiyatil kahana wa rohibatir rabbaniyah. Terus wala hijalan dadi guncing. Wala hijal itu sesuatu sing gumlenter napa. Wala hijalan dadi ngerti semangat. Nyemangatno bi khobarihi lan khobar anane Kanjeng Nabi sapa kulo hibrin saben-saben wong pinter khobirin kang bijak. Wa fi khulahusnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apike Nabi khulayu hiasan husnul wa apik untuk apik sing dipadakno hiasan taha padha bingung ana sing maca tahim taha sami sangka taha yati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pintar membicarakan Nabi, tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Mesti bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa balaghah napa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan, totaha, semuanya bingung. Ya tadi eling-eling ya, terus mulane ngaji utuh khatam, gue coba wong-wong Islam garis keras. Wah dukun nggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, niku ora ana nubuwah. Saiki misale ya, Fir'aun. Kenal teman Fir'aun. Nah, Fir'aun niku nganti ngerti nak ana nabi Bani Israil omongane sapa njero. Dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ya sami. Abdul Muthalib ketika putune lahir, sing ditekani pertama ya Kahina, seorang dukun perempuan. Itu omong, putumu iku yabluhu minas syarab al-masyariq wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon sak donya mulya. Mun Abdul Muthalib seneng putune lahir, dia berdasar omongane Kahina. Ya mulane terus mulai sihir, mulai opo ae. Wa ilahi tunsabul butunul apa Quraisy iku wis krasa kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa iku yo omongane kahana ya sampai akhir wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala wala ya jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ora wong Muhammadiyah, malah pendeta, malah apa? Nabi umur 12 tahun, jejak Abu Thalib teng Sam. Nah, sing ngerti nek dene calon nabi ku, ya ora NU, ora Muhammadiyah, ya ora PKS, ya ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Ya coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi mbek kahana, mbek napa? Kahana. Iku pangeran, jadi pangeran wis pancen ngono. Di mulane Imam Bukhari ngebabno napa ngebabno dalailun nubuwah iku termasuk ngebabno qaulu ahlil kahana ya mergo pas iku pancen ngono tenan wis contoh gampang-gampang ndelok tengene raja-raja mulai Fir'aun mulai Namrud kebijakannya itu berdasar informasi ku ahlul kahana dan semuanya itu benar akhirnya betul zahabu mulki Fir'aun karena Musa meskipun Fir'aun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali, malah sing mestine lakone malah di rumah. Mergo pangeran mau ngetokno nak Fir'aun iku goblok. Ngrumat musuhe. Jadi pangerane mau kepengin apa wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma apa kanu napa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Fir'aun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih piye hukume wong Islam di rumah wong kafir. Piye nak muni haram ya keliru. Nabi Musa di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mane karo dadi Islam garis keras hukum Islam di rumah wong kafir ku kafir. Dan Nabi Muhammad di rumah saja. Abu Lahab ora ono ning karane Muhammad di rumah wong NU Muhammadiyah PKS. Sing rumah malah apa? Abu Lahab.
Fir'aun ngrumat sinten? Musa. Nabi Musa ora tahu di rumah pondok, di rumah kiai. Sing ngrumat to. Fir'aun. Jadi, tapi Allah niate ngenyek, yaiku mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat, lha iki lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok di rumah. Isin wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma wa anu khotin. Kabeh ketok gobloke, ketok salah. Wong kok ngrumat Musa. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten? Fir'aun. Tapi omongane kahana iku ora ono sing salah. Ya omongane kahana iku ora ono sing salah. Mimpinya Abu Jahal ya ora salah, mimpinya Abu Lahab ya ora salah. Abu Jahal roh nak kanjeng Nabi ku ya roh dene. Masyhur dadi Abu Jahal, Abu Lahab udah mimpi. Sampeyan niku kowe nak mau Madinah melawan Muhammad ke mati, mulane rasa berangkat. Iya udah mimpi. Mulane akhire iku dorawani perang Badar dorawani. Sing marewani mergo diprovokasi. Diprovokasi kancane. Lho kira melok perang, mau jebule ke wandu. Wah, akhirnya terus wani orang. Akhirnya mati tenan. Kanjeng Nabi ketok Nabi ku sebagian ya omongane Abu Jahal. Abu Jahal wong religius, mangka Abu Jahal kok wong religius. Jenenge Abdul Hakam, jeneng Abu Jahal napa? Bapak dari kebajikan niku jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abdul Hakam. Wiku pinter ra kono, njur cerdas. Sanging cerdas Abu Jahal sesuk ape berangkat ning perang Badar, sesuk ape berangkat ning perang Badar ku ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah. Dekne nyekel iki Kiswah Ka'bah ning Multazam. Nah nek nak sering dungane Multazam iku ya. Abu Jahal dungane ning Multazam yo nangis. Ya Allah masyhur, sana kuwe donga jamaah terus iki dungane jamaah. Ayuna aqta'ulir rahim. Ya ayuna aqta'ulir rahim. Waja'ana bima la na'rif fa'akhinhul hudata. Saya kata ahana yuhinu. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa'akhinhul hudat, maka bunuh besok. Umatnya menyamin kabeh. Pokoknya cara Jawa sing salah, seleh. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya ke sing Islam. Berdasar dungane Abu Jahal. Saman delok teng tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fatah wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Iku kuwabe asbab nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah. Jadi nubuwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nubuwah sing zaman qoblal wiladah, sing zaman qoblal wiladah itu diakui ahlul kahanah, ahlun nasara, ahlul yahud. Terus awal zaman Yahudi ora kena dipercaya. Iku rak saiki. Dhisik kena dipercaya. Quran dhewe percaya. Iku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong Yahudi wong Nasrani ku kenal Muhammad sedetail mereka kenal anak mereka sendiri. Mane wong Yahudi diceritakno Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi nek ape perang iku wasilah mbek Kanjeng Nabi. Dadi wasilah gunane kuno, mane wasilah dihalal ya pantes. Mergo wasilah mbek Kanjeng diharamno yo pantes. Mergo pertama sing wasilah iku ya, mulane saiki khilaf bena NU ambek Wahabi. Oh ya masalah mulai dhisik masalah. Cuma aku mau cerita dadi mulane iku jare Ibnu Hajar Al-Asqalani zaman iku memang kahana itu bisa dibenarkan. Sehingga Imam Bukhari gawe dalil dalailun nubuwah lewat qaulu ahlil kahana. Paham ya qaulu ahlil kahana. Zaman bayangkan ya, misalnya Nabi lahir di Cina atau Nabi lahir di Korea Utara. Kan nggak ada mitos sama sekali tentang Satrio Piningit misalnya. Nabi aku kan bingung. Beda nak lahir teng Mekah, lahir di Palestina atau lahir di Jazirah. Orang wis geger akan datangnya Nabi akhir zaman. Meskipun geger ini digulir dukun, pendeta,
para rabi Yahudi. Enggak apa-apa, tapi sementing wong wis geger sih. Ana mukadimah ya apa? Ada mukadimah. So sifatnya detail. Maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis. Betul. Paham ya? Mulane ateis itu luwih ribet. Mulane elek-elek Yahudi Nasrani iku Islam sik ngapresiasi. Napa Islam sik ngapresiasi. Sampai apa wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lakum. Jadi dzabaihul yahud sah. Tapi nak dzabaihul majus gak sah. Dzabaihul nasara sah. Tapi dzabaihul majusi gak sah. Tetap diregani mbek pangeran. Piye-piye Yahudi Nasrani iku pernah memberi kontribusi sejarah dalam Islam. Ya, jadi kudu ngaji ya, jadi terus nuruti garis pokoknya Yahudi mesti keliru. Dan Yahudi mesti keliru berarti juga keliru ketika nyifati Nabi akhir zaman. Padahal dalam hal itu mereka benar. Itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Bahkan ketika Allah nyifati Nabi itu ora ono Nabi Muhammad itu ono ning ADRT NU Muhammadiyah ora ono. Sing ono iku apa? Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ketika Allah nyifati Nabi Muhammad, nabi yang mereka temukan ya, an-nabi ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Nabi yang mereka temukan, yang data-datanya mereka temukan fit Taurati wal Injil. Ya, iku pangeran ya, mulane sedurunge Nabi Muhammad lahir iku ana dominasi Yahudi Nasrani. Iku ana hikmah. Mergo terus do nunggu Nabi akhir. Masyhur. Lah lucune para pendeta iki fanatik bukan jeneng. Jadi sing Yahudi mau tersaingi, sing pendeta seneng. Mulane ketika ape masuk Palestina, Yerusalem dari Ibu Bukhaira, Abu Thalib ponakan jak mulai nanti mesti dibantai orang Yahudi. Itu disebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan akan sangat mencintai Muhammad, mencintai orang Islam, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Nasrani. Buktine roh Ibu Bukhari peduli keselamatan Kanjeng Nabi. Yahudi boten. Nah, ini cara teori paling mungkin bersinergi be Islam itu Nasrani. Tapi kemudian ya itu setelah itu ada muharraf. Ada Nasrani yang sudah tidak orisinil, disebut yuharrifun al-kalimah amma wadi, sudah mulai ada tahrif. Sehingga kita harus fair, ada periode tahrif, ada periode qoblat tahrif. Lah sing qoblat tahrif ini yang semuanya membicarakan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang saya beri kitab Taurat dan Injil mengenali Muhammad sepersis mereka mengenali anak mereka apa sendiri. Pun kula terus nggih. Wa utiyat lan den paringi sapa ummuhu sapa ibune Nabi fil manami ing dalam sare. Den paringi to ditekani fil manam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Innaki satemene sira qad hamalti teman-teman ngandut sira bi sayyidil alamin. Kamu itu mengandung bi sayyidil alamin wa khairil barialan api-api makhluk. Wasami lan jenakno sira niku pakai khitab muannas mukhatabah. Jadi idribi berarti kalau sami napa sami berarti apa sami. Wasami lan jenakno sira Aminah hi ing Muhammad idza wada'tihi nalikane lahirna sira ing Muhammad mbok jenakno Muhammadan li annahu karena saat ini Muhammad satu madu bakal den puji apa ubahu akibatnya Muhammad. Maksudnya mulanya kalau ini kan bermatur hampir semua asma itu alam mangkul, no? Alam mangkul. Darani Muhammad orang yang dipuji karena nanti semua sifatnya terpuji. Wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmatu